Sekejap sabar, aku nak tahu apa benda lagi diorang cakap you guys baca. Oh, banyak. Cakap je, just. Cakap. Okay, the harshest one. Ready, control, bimbo, apa lagi? Cantik, comel. Kenapa intern baru bosan? 48 like. Seriously, is it a comment? It's okay, biasa. Ni, sekejap. Aku rasa nak semua rogol. Tak, maksudnya. Ini baru Selasa. Oh my god. Selamat datang. Okay. Selamat datang. Wow, selamat datang. Selamat datang ke rancangan terbaru Tinker, iaitu podcast apa ni ya? Podcast low budget. Sebab dia macam podcast tapi tak ada rupa podcast pun. Tak ada podcast, tak ada mic besar-besar gedabak, Betul. meja pun. Tapi aku suka interesting sikit sebab hari ni kita first time buat podcast dan orang cakap, mana budak cantik, mana Trolla. So That's why. Aku rasa kita kena macam explain dekat dia orang adalah macam we want to do something yang macam Trolla dengan buruk cantik. Trolla ada lagi tapi sangat jarang. Tahun ni berapa kali Trolla? tak ada. dan sekarang dah bulan Mei. Dalam bulan Mei. Dan tu aku ada cakap dekat bos juga ya aku can start balik bulan 7 tapi sementara nak tunggu gap tu aku rasa maybe I have to do something lah sebab aku rasa aku dah bosan dekat digital. Kan I mean like tak tahu nak buat apa dan rasa benda ni sebab sekarang ni aku banyak tengok podcast so rasa kau nak buat podcast. Aku nak buat podcast. Sebab aku pula sebab macam buruk cantik dah habis almost 1 year. 1 year and half. 1 year ke? So. Tahun lepas kan? Yelah half lah. Sebelum aku kahwin kan. 1 year lah. Gila daripada tahun lepas punya tengah tahun dengan sekarang. Kau tak terkira. Okay, so basically buruk cantik dah habis tahun. So aku rasa and then orang still tak boleh. Bukanlah orang tak boleh move on, but orang selalu tanya buruk cantik ada lagi tak, buruk cantik ada lagi tak. And then aku rasa macam it's a waste to macam continue doing buruk cantik because dia dah macam ada gap setahun tu, might as well aku come up with something else yang macam you know ada essence itu tetapi kita twist sikit lah. So macam Trolla. Okay, apa Trolla? Trolla punya. So macam kita come up with idea yang macam essence Trolla campur dengan essence buruk cantik. Sebab kalau ada nak kat sini, dia akan jadi dua essence Trolla. Satu je buruk cantik macam tu. Satu je buruk, dia cantik dengan Trolla. Faham. So basically kita orang nak try combinekan dua content ini untuk tengok macam mana and then we're going to talk about a lot of things. Sebab kita pun selalu bincang benda discuss yang benda macam tak keluar dekat live Tinker yang kita bincang tapi kita rasa macam benda ni patut orang patut tahu. Orang patut tahu lah. Dan kita kadang benda berepek pun kita nak beritahu juga sebab kadang semua orang ambil serius pasal kita, semua orang ambil serius pasal kau tapi tak ambil serius pasal aku. So aku nak juga orang ambil serius pasal aku. Wow. Okay, nak juga kan apa ni kiranya Haikal nak juga dipandang sebagai ilmiah lah. Asyik nampak aku macam bodoh yang live ni kan. And then orang pun tak tahu, bukan orang tak tahu, sorry. Kita pun tak tahu nak namakan podcast ni apa. Betul. So we're gonna leave it to you guys untuk bagi kita orang tajuk ni. Diorang dah fikir semalam apa benda buruk cantik Trolla jadi brutal. Brutal. The fuck is that? Tapi kalau korang rasa apa nama sesuai? Brutal tu smart lah. Apa benda smartnya dengan brutal? Brutal lah macam brutal lah. Brutal. Paling jauh dia boleh pergi brutal lah macam brutal lah bunyi. Okay, so yes kita borak dua orang. So by the way kita terjemput awal. Kita terjemput awal. Sepatutnya dia orang tak masuk ni tapi sebab dia orang lambat buka so aku macam punish dia orang tadi. Kan? Kau jerit dia orang tadi. Aku jerit kat dia orang tadi. So yes, together with us episod pertama kita adalah kita punya dua orang intern iaitu Bella dan juga E. Oh wow. Sound effect. Jangan nanti kena demonetize. Okay. So yes, sebab apa kita orang bawa ni? Okay, I know outside. Okay, let's just be honest, alright? Okay, so macam because I've been reading all the not all but macam orang yang tak tengok live Tinker pun tahu dah apa yang berlaku like this most past of few the weeks. comments yang macam you know let's say just like hencap you guys lah, hencap macam hencap lama tak dengar apa hencap. Orang pun tak tahu hencap. You guys know what hencap is, right? Kecam. Yes, kecam lah. So kecam macam our intern being you know yang apa benda yang I baca adalah dia orang cakap you guys tak interesting, dia cakap you guys bosan and then you guys cakap dia orang gedi and all that stuff. Okay, so the reason why we're bringing them adalah sebab macam this is our first episode, so it's just it's fair for us to macam you know buat jadikan episod ni adalah sebagai introductory post. Even though people have been following Tinker Studio for like what 2 years already.
I think like almost 3 or 4 years sebab aku rasa bagus juga kita buat introduction ni sebab mungkin lepas ni ada orang intern yang nak masuk sini. Yes. Mungkin dia akan fikir 2-3 kali dulu. Fikir 2-3 kali sebab dulu. Betul ke aku nak intern kat sana? Dah bersedia ke terima kecaman macam orang walaupun cantik. Walaupun cantik macam workload banyak, kecaman banyak. So kau tak boleh nak balance. So dia macam work life balance tu tak betul. Yes, can we like handle this? Okay, so yes, kita akan address tentang itu and I hope you guys can be like really honest and then tell people how do you feel about that and then whether ada orang kat luar sana adakah apa benda yang dia orang assume tu betul ataupun tidak. Tapi you guys pernah terfikir you guys memang daripada awal dulu memang kayak okay aku nak intern kat Tinker. You guys feel about it? I was speaking. Oh wow. Bahasa ilmiah. Very penjajah Very penjajah. Yes. Kita mix sikit lah. Okay, so yes, itu membawa kepada kita punya soalan yang first macam Haikal cakap tu. You guys sebelum ni dia terfikir atau tidak pada Tinker tu aku rasa tak mungkin sebelum itu sepatutnya ada satu lagi question ni iaitu sebelum korang masuk intern korang tahu apa itu Tinker Studios? Tahu atau tidak? At that beginning. Sebab kita nak datang sini so kita tahu lah. Sebelum yang macam tengah belajar tengah study Okay. I tahu tapi I tak berapa ambil tahu sangat. I just tahu ini ada Motiviral whatever macam tu. Okay. How about you? Sama sebab Yaya pernah approach untuk alternatif. Ya, alternatif. Okay. Dengan Motiviral juga. Okay. Oh yes. So I tahulah pasal tu. You tahu pasal tu lah. But korang tak tahulah Tinker tu apa benda sebenarnya. Unit itu adalah unit apa? I cuma tahu Motiviral and alternatif. Bangga teruk sebab aku. Tapi juga selalunya mostly kalau contoh orang yang macam tak ambil tahu pasal dunia digital Tinker Studio, orang hanya tahu pasal TV lah sebab sedikit orang akan tahu CCTV, Motiviral, alternatif, special case sebab dia di-approach. Sebab dia di-approach oleh itu. Tapi aku rasa kalau orang kat luar sana pun mungkin tak tahu yang kita wujud dekat digital macam orang yang berumur 30 lebih. Tapi aku rasa bagi diorang agak ketinggalan juga sebab wow kami from maksudnya bukanlah ketinggalan, it's just macam maybe you guys punya interest tu towards something else. Maybe lah you follow Tati ke James Charles ke. Wow, masih lagi masuk tu. Tapi make up LGBT. Okay, so yes, bila you guys tak tahu and then what makes you guys want to intern here? Apa yang membuatkan macam mana first benda yang trigger korang untuk jadi intern pada Tinker? I know your story. Tapi aku tak tahu. Aku tak tahu juga. Okay. So macam mana perjalanan you sebelum masuk Tinker ni? Kabel sebab Melayu kan. I kan ambil journalism dekat UiTM Shah Alam. Okay. So sebelum tu I terfikir nak intern dekat news punya ni lah. Sebab I dah kerja untuk NST. Tak apa. Sebab je. Ni kerja untuk NST. So I nak a different kind of exposure. Okay. So you nak ke TV lah sebab you dah bosan menulis macam tu? Taklah, I memang suka menulis pun sebab passion I juga. Tapi I nak kembangkan you punya cabang. Alright. So how about you, Bella? Macam I pula, to be honest, firstly I nak go to beauty line, PR sebab I public relation kan. I nak jadi PR to beauty line. But after that macam I fikir lama-lama kawan I cakap, why don't you dengan cousin I, Arif, kabel juga Melayu kan. Macam Tinker sumpah sama kabel semua. Yang ini kena ini, yang ni kena ini. Dah ada link. Mila, why don't try Tinker Studio best ni. Betul, seminggu tu layan video Tinker je tengok. Gelak-gelak straight. Funnya kerja kat sini. So nak try tengok macam mana boleh ke tak masuk kan. Just try my luck and then boss cakap okay. Okay, so itu membawa kepada soalan I. Do you realize that it's not even like that in real life? Maksudnya apa yang kita video tu macam because kita selalu bagi tahu dekat orang yang kita selalu bagi tahu dekat orang. Ya, okay, sorry. Kita selalu bagi tahu dekat orang yang macam culture Tinker dalam video is not the same as culture Tinker in real life. Do you guys expect that? Ke sama you guys? Sama. Memang sama sangat. Fun gila ya. Bos cakap best lah, orang cakap pun tak ada in lain. terms of workload. Macam Bella kan sekarang tengah buat dengan klien dengan working with Syafa kan. Workload agak besar jugalah because of klien kan. Okay, masa mula-mula masuk tu kurang sikit workload. Sebab macam I tanya siapa tu? I tanya Ilya ada kerja pun macam tak ada, kita biasa tak ada kerja macam ni je. Tiba-tiba nak dekat Ramadan, nak dekat raya ni banyak sangat kerja. So macam
okay now I tahu Tinker bukan je dia buat video ni tapi banyak klien yang masuk. So I macam try to adapt jugalah macam tiba-tiba daripada tak ada terus banyak klien. Lagi-lagi I handle social HL semua tu kan. How about you, E? I selalu keluar ikut BJ, broadcast journalist. So banyak experience dengan exposure I dapat dari situ. Lepas tu I dapat jadi broadcast journalist jugalah, interview selebriti tu semua. So sebelum ni memang I tak pernah kalau jumpa selebriti pun I macam alamak, macam alamak malu lah. Tapi I tengok IG dia ada je Umi Nazira komen. So sebab I tak I jadi stand in untuk Umi Nazira masa Golden Gincu. Beli je lah. Stand in ke? Mestilah. Tak, I double. Stand in tak adalah maksud body double. Dia boleh double lah. Body double Umi Nazira. Oh, maksudnya bila scene sepak bola, you lah? Scene basikal. So, masa dia tengah pregnant kan? Masa tengah pregnant. Oh, ni yang Golden Gincu 2. Yang baru ni lah. Golden Gincu kan yang motor yang ada accident jatuh tergolek tu. Tak. Itu cerita apa? Ada kan? Satu kan? Lagi satu, tak, bukan. Lagi satu? Boleh cakap ke? Cakap je lah. The bridge, view punya. View punya. Nice show. Faham. Speaking of that, Okay. diorang pun ada show dekat digital which is Yin and Yang. Ya. Aku rasa by the way Tanya. Terima kasih. Dua Tanya. Tanya. Satu Tanya sebab you guys antara intern yang cepat juga dapat buat show digital dan juga Tanya sebab korang Intern yang pertama, okay? nak juga Aki buat show juga. Dia memang lah. Dia memang Dia memang YouTubers lah. Maksudnya from intern. YouTuber. Maksudnya intern from tak kosong terus buat digital. Dan juga Tanya sebab korang dah percaya rekod di slide terus lah. Aku hari-hari buat konten yang membuatkan orang marah aku, tapi still tak dapat achieve that amount of hits. Aku rasa it's something yang bukanlah nak kata teruk, tapi somehow what do you expect bila buat Yin and Yang? Juga expect to get that hit yang banyak macam tu? Kau dah masa buat tu okay memang confirm banyak lah, tak suka. Because this is macam satu first first show, first digital content yang korang buat on your own, and then yang you guys ada macam total control on that. Okay, I rasa ada boleh expect akan dapat banyak kecaman sebab before ada Yin and Yang, I dekat live at Tinker pun orang dah kecam yang kat Singapore apa semua. So bila post yang Yin and Yang tu, I dah tahu sebelum tu kita macam jijik lah. Memang habis tahu lah. Get ready lah. Memang akan ada kecam. So dah tahu lah sebenarnya. Tapi quite respectful lah sebab walaupun kalau contoh certain orang macam yang tak biasa dengan contoh diorang tak pernah keluar digital or TV or what not, bila diorang dapat kecaman, diorang still okay tau. Are you guys okay with that? Fine, totally fine. Sebenarnya kita orang tak kisah sebab kita orang dah expect benda tu. Mulut orang, kita tak boleh stop. Rasa orang mungkin macam contohlah macam Hakim ke intern kita ataupun Akid mungkin pernah kena kecam lah. Akid kena kecam tak dulu? Selalu. Selalu kena kecam? Dulu lah banyak kali. Dia kena kecam lah, dia selalu buat reaction to TikTok, so memang dia biasa. So aku tak expect apa daripada dia. So community TikTok semua anti dia lah. Anti dia, muka dia nak kajang je. Tapi agak kuat lah, korang agak kuat lah sebab berjaya Kalis daripada walaupun Omaki komen banyak kat 300-400 but still okay. You guys are reading komen? Kau baca komen tak? Every day. Ya. Oh my god, every day. Tak. Yang Yin and Yang tu yes I baca scroll sampai tu macam banyak gila orang kutuk. Yang intern at Tinker ni tak baca langsung. Cuma dengar I baca sebab I memang like korang punya komen semua. Wow. Yang kecam pun. Tak, you like yang kecam je. Yang kurang kecam lah. Okay, you ada fake account, you comment, oh my god. Okay lah. Oh my god, it's so gorgeous, okay? Tak adalah. Tak, okay. So macam in terms of itu daripada komen-komen Tinker punya follower ataupun orang luar yang menonton kan. Bagi you guys sendiri, content wise, are you guys happy with what you guys came out ataupun apa yang korang yang macam bagi apa yang korang offer tu ke macam mana for first try maksud I? For first try, I think we did good, but also banyak lagi room for improvement. Sebab kita pun masih intern studying. So sebab aku dengar pun diorang punya content yang apa itu fitness tu I think is on your own kan. Tak ada support from Adli or aku sendiri. Tak ada. Kita orang memang from your own brainchild lah. Sebab I memang suka macam lasak kan. So dia pun sebab masa kita orang buat dengan Jazz dengan Akid tu, diorang pun dah macam teruk gila. So I macam why not I suruh dia buat. That's good. I mean like okay lah, I can give you credit on like coming out with something yang you guys rasa
asal kenyang lah sebab kita lepas berbuka. Lepas buka sebenarnya actually kita shoot ni lepas berbuka. Okay. So, jadi aku haus. Okay. Ada pak, air klien ada. Guys, klien kita orang yang first. Air jagung. Maksudnya macam I will give you guys credit for being brave coming out with the content and all that. Tapi macam why do you guys think people don't like you? Secara virtually, secara online. Why? Kenapa dia orang ada certain kind of views on you guys? Bagi I rasa mungkin sebab diorang tak dapat terima benda baru. Maksudnya macam bila I masuk, diorang macam kenapa Bella? Asal dia macam ni lah. Diorang tak boleh terima lagi me. Faham tak? Dia tak boleh terima behaviour I lagi. So that's why diorang kecam. So mungkin diorang expect I terus jadi lawak ke macam korang I boleh bercakap depan kamera ke. Kan? So kita orang intern. So mungkin tu diorang tak boleh terima lagi. And I kan tak biasa lagi cakap depan kamera. So bila I cakap mungkin tu macam ada awkward ke atau behaviour I tak kelakar ke apa ke. So diorang tak boleh terima benda tu I rasa. Okay. Jadi cakap pasal kelakar pun mostly kita orang tak kelakar tapi aku rasa maybe Kelakar. Kita orang tak kelakar, kita hamba. Itu hamba. Aku tahu dia orang suka hamba kita tapi aku rasa sebab by the times every time kita dapat intern, kalau cili intern tu masuk except for Hajar lah sebab Hajar tiba-tiba couple dengan band. So dia ada immunity extra lah. Immunity lah. Dia ada jalan masuk mudah. Dia ada jalan mudah, orang tak bercam dia. Macam dulu macam si siapa ni? Alia. Alia pun mesti kena kecam juga. Cuma aku rasa diorang kena sebab aku rasa mungkin diorang satu sebab mungkin diorang lawa ada rupa. So sebab kita dikenali sebagai orang-orang yang tak ada rupa. Ya. Aku okey je. Aku dah lupa. Okey, kau lah. Kau tengah cakap pasal diri kau lah. Yalah, Thank God aku okey. Aku rasa yang kedua mungkin orang dapat intake sini and orang tak boleh accept yang orang luar sana memerlukan orang yang kelakar juga macam Bella punya point. Aku rasa betul lah, point kelakar tu satu bonus kot. Sebab ada juga yang kau macam tak kelakar, bosannya macam kau ni tak ada function or something like that. Control sangat Control ke. lah apa. Tapi you guys been control? Oh, sekejap sabar. Aku nak tahu apa benda lagi diorang cakap you guys baca. Oh, banyak. Cakap je, just Cakap lah, okay, the harshest one. Ready, control, bimbo, apa lagi? Cantik, comel. Itu yang Asyik buruk je. Itu yang like satu E yang like tu. Oh, itu antara yang like lah maksudnya. Okay. Faham. So, okay, since korang kata korang macam tak ada kesan and all that, you guys are totally okay with kecaman. With that behaviour kot. Yeah, sebab macam, I would say, at the moment sekarang view berapa? Aku rasa views are dropping lah. Live Thinker aku rasa semalam aku check dengan band, it's just around 96. Sebab selalunya kalau dah dalam 3 days dah dapat 100 views, 100k views lah. Okay. Sebab I nak tanya, dia punya situasi dia begini. Sebab macam semalam macam I duduk sembangan ni waktu kita orang brainstorm untuk konten ni. Yin and Yang keluar on Khamis, right? And then live at Tinker Sabtu and then Intern at Tinker Ahad. Yes. And then because these 2 episodes full of hatred. Sebab ada kita orang. Basically ada korang lah. Sebab ada korang lah. Aku jujur je. Ya, sebab ada betul, korang. sebab ada Dan korang. sekarang ni point dia adalah people out there maybe they are not, diorang tak berapa look forward to see you guys lah kan on digital, on on Tinker punya digital. Because macam aku ada je baca komen yang macam kalau lepas ni kalau keluar lagi muka Bella ataupun muka E nak unsubscribe, tak nak tengok dah video and all that. Pelik sebab subscribers naik. Subscribers naik. Memang sentiasa naik. So subscribers naik sebab yang macam tu. Tak. Dan claim. Oh, dia naik sebab untuk Tinker je. Tak, maksudnya subscribers memang akan sentiasa naik. Sebab dia akan, the progress itu daripada awal sampai pun habis. Tapi mengikut kepada ni, adakah korang rasa macam, sebab itu adalah fakta, maksudnya fakta, itu facts. Live at Tinker macam for the first time after like how many weeks, how many months yang dia punya views drop. Adakah itu disebabkan 2 konten ni yang mengapit Live at Tinker dekat tengah-tengah? I rasa mungkin sebab kita orang juga, mungkin sebab Okay, sebab wait, jangan sebut klien. Jangan sebut klien yang existing. kata boleh sebab semua. Klien yang kita belum dapat, kita Okay, boleh cakap. Okay, for the first time ever podcast ada blip. Oh my god. Okay. Itu kayak I dengar yang Okay, so maksudnya you guys are pointing out yang mengatakan, okay, part of it adalah korang punya, korang sebagai
penyumbang and then part of it adalah the content itself dalam live content. acting ke? Okay, so maksudnya dia maksudnya bagi Bella cakap sebab people don't no longer want to watch us because it's full of advertisements. Betul. Macam tu. Itu pun apa yang I rasa macam one of yang tengok live acting ke. Macam ada yang okay product placement tapi ada yang terlalu macam banyak sangat iklan, hard sell sangat. So macam kita nak tengok more of you but bukan iklan tu. Itu aku rasa tu dilema tinker Content sekarang. creator. Content creator. Bukan tinker. Bukan tinker je. lah. Aku rasa content creator dekat luar sana di mana dorang have to balance macam contoh macam kita dulu tak depending on digital untuk hidup. Sekarang somehow we are relying on digital to make our life sustain dekat sini. Sebab macam yang kita orang macam we are aware of the fact that macam klien ada dua jenis. Satu klien yang membenarkan kita untuk berkarya mengikut kita punya haluan sendiri, acuan dan haluan, dan ada satu lagi klien yang jenis macam pump. Nak letak terus engkau je kat situ. Faham. So but at the moment I rasa macam I can like macam agree with Bella punya point yang mana ada client and too much client and then viewer tak suka because macam people follow us because of our authenticity, right? So maksudnya content I mean like even the smallest content paling bodoh yang sembang pasal kentut and what shit orang macam enjoy. Orang suka So benda tu. you know the essence lah, maksudnya diorang nak tengok kita bodoh lah. Ya, dia bukan diorang tak nak tengok Sebab kita relevant bodoh. lah kot. Ya, dia nak tengok benda-benda yang we talk about everyday something and they can relate. It's just macam at the moment right now maybe sebab let's just be honest here, sebab followers ataupun subscribers semua dah aware yang kita banyak iklan dan diorang dah voice it out dekat dalam komen. Asyik iklan je tapi macam somehow they forgot yang the effort yang kita buat dekat untuk iklan tu itself untuk tidak nampak seperti macam kita menjual sangat. Kalau nak jual boleh je. Okay, korang boleh contact nombor ni sekarang. Korang boleh go to website, korang beli produk ni best kan. Diorang bayar kita. Ya. Sebab right now maybe because somehow Tinker Studios ni masih lagi dekat peak. And then everyone nak write in. Macam gitulah dia punya essence macam gitulah. Bila kita dekat atas, ramai orang yang nak write in, nak untuk bersama-sama, nak effect tu bersama-sama. So that's why client masuk and all that. Dia orang nampak kita interesting juga and then dia orang nampak kita sebagai satu opportunity. So that's why dia orang masuk. And then the problem right now adalah kita at the moment, I would say personally, kekurangan content. True. Dekat digital belt kita. Maksudnya kalau macam sepatutnya kalau kita sebab sekarang ni kita ada TV punya part, kita ada digital punya part. And then personally I would say kalau kita tak aku takut cakap ni. Maksudnya kalau kita only on digital saja, maybe kita kurang kekangan untuk buat lebih banyak content. Tapi sekarang we are juggling our work between two. So sekarang TV dengan digital. So macam sekarang ni kita nak focus too much on TV tak boleh, nak focus too much on digital pun tak boleh. So right now apa yang aku boleh cakap adalah macam aku harap viewers ataupun subscribers, orang yang macam follow kita faham dengan situasi ini. Sebab aku pun ada perasan juga komen yang dia kata diorang faham. Diorang faham memang banyak cakap kan. Dia tak ambil item buah aku yang beli dekat bazar tadi. Atas meja I. Thank you. Love you Hakim. Muah-muah. Wow, Hakim. Yes. Hakim intern yang tak kena kecap. Paling kurang kena kecap Hakim lah. Hakim internet tak kena. So dia jarang keluar kan. Okay. Sama. Tapi aku rasa ada je viewers kita yang agak matang lah, yang cakap diorang tahu kita punya struggle untuk buat duit dari segi digital. Sebab diorang tahu bila, aku rasa macam aku cakap tadi awal-awal, semua influencer pun akan ada struggle di mana diorang kena maintain diorang punya essence of content dan juga kena jaga hati klien juga. Tak ada jenama. Tak ada jenama bagus. Tapi somehow aku rasa viewers berhak juga untuk demand content apa yang diorang nak. Betul. But somehow diorang kena faham juga the struggle dan juga at the side of viewers, diorang kena faham kita punya struggle to keep floating
dan juga daripada side kita pun kena faham juga apa yang kita boleh bagi dekat viewers. Which is sebenarnya apa yang kita dapat dah betul, which is kita bagi klien ini kita buat cara ini, this one is a giveaway. Cuma aku rasa kalau diorang still maintaining their views about kalau klien je tak best, susah lah. Sebab kadang ada je klien yang best. Sebab kan macam sebab dulu Mac itu membawa kepada kita nak cerita balik dekat korang yang baru masuk after 2 years ataupun 3 years selepas Tinker punya digital berkembang. We started back. Benda first kali yang keluar dekat digital adalah Trolala. I would say no. Sebenarnya bukan Trolala. I mean like digital show. Okay, term of digital show ni maksudnya tak keluar TV lah Tapi kita buat ialah ni Fakta Filem Nerda. Fakta Filem Nerda. Tu aku tahu. Tapi maksud aku macam yang keluar tip muka aku. Trolala. Trolala. Trolala lah. So bila Tebu tidur lagi ke? Mesin tidur lagi ke? Weh, sumpah mesin tebu ni ada lagi. Bila Trolala keluar, bila Trolala keluar, selepas Trolala keluar adalah Buruk Cantik, which is my show and Adana. So kita orang dulu mengamalkan sikap rogol saja. Rogol ini bermaksud adalah macam, kau nak buat konten lah, buat lah. Ada idea buat. Ada idea buat je pilot, tengok boleh masuk ke tak. And then so macam bila Buruk Cantik keluar, benda tu itu yang macam bukanlah I nak bangga ke apa, tapi benda tu kita lihat sebagai something yang macam membuka luas. Trolala dengan Buruk Cantik ni membuka jalan untuk Tinker semakin berkembang. People start to talk about us and all that stuff. Tapi bila rogol, sikap rogol ni bermula daripada awal sebab kita orang macam there's no expectation bagi aku. Kita orang tak ada expectation. Kita orang tak ada expectation on views, kita orang tak ada expect langsung ni kalau macam 200 300 orang tengok pun. Tak, dulu tak ada expectation untuk buat duit pun sebenarnya. Tak ada terlintas. Kita buat just for fun and kita rasa happy buat benda tu. Betul. And then tak ada restriction, kita tak ada rasa macam terikat or anything else. Kita pergi studio every week hanya untuk macam benda tu sebagai satu benda untuk kita release stress tau. Sebenarnya doing TV, right? Macam TV, of course kalau korang macam buat show, kalau korang produce show, korang akan rasa dia punya stress for the whole season or for the whole year. Sebab benda kena kerja deadline and all that stuff, right? So sendawa banyak kali. Sumpah kenyang. Okay, so bila rogol tu berterusan Sounds so wrong. Bila Sambrono. maksud aku bila mentality itu berterusan and then bila orang semakin kenal, subscriber makin naik, kita orang terpaksa tukar arah sikit. Because it's no longer for fun, it's for revenue. Yes. Tinker Studio punya digital dah jadi one of periuk nasi. So kita orang, we are trying so hard. Kita ada satu fasa yang kita macam oh my god, what the fuck is this? Maksudnya daripada yang kita macam tak ada apa-apa, buat fun gila babi, macam tak ada aspek orang. Okay, kau nak datang, kau masuk. Macam main lenjan je siapa-siapa je apa semua. As long as macam we get the content out of them. Tetapi perjalanan dia berubah bila people started to recognize us. I think benda tu yang buat orang rasa, sebab aku rasa dia punya cara which is rogol. Kalau betul lah. Kalau orang the yin and yang is rogol when we started the digital, I think the backlash tak ada langsung. Betul. Maybe orang akan suka yin yang, tapi aku rasa bila dah sampai satu tahap di mana kita dah sekarang ni dah 600,000 subscriber. So people are expecting more from us. Which is bila keluar yin yang, which is aku rasa okay je for experimental. And get a bigger backlash sebab diorang rogol. Personality. Rogol, not personality. Dulu I pun tak ada personality. Kalau you tengok I punya first episode Trolala, you rasa what the fuck is this guy? Seriously. Tapi betul. Aku sokong kau cakap tu sebab macam back then Buruk Cantik first episode lagi kau-kau daripada korang. Kita orang siap masuk Twitter and all stuff. And then on top of that, I memang adalah salah seorang yang dibenci dekat Motiviral. Because people talk about us, Motiviral punya host on weekly basis. Even up until bukan now lah, sampai dia stop bulan 2 hari tu. Yalah, I mean like now like since sekarang lah sebab dia masih ada kan, and then dia akan continue. So macam kecaman tu still ada. Tapi macam betul lah macam Haikal cakap, kalau you guys buat yin yang tu pada let's say 2 tahun lepas,
confirm dia akan confirm korang yang masuk Twitter. Confirm korang yang akan banyak job klien. Confirm korang yang banyak job klien. So macam maybe yin and yang tu dia sepatutnya konten yang mungkin viewer harapkan adalah something yang kita dah tak buat now. Faham tak? Faham. Ya, so Ya ke Pak? Aku tak faham ni. tak, maksudnya macam something yang macam maybe dia orang expect kita dia punya pace yin and yang tu sama dengan pace kita. Faham Pace maksudnya. live at Tinker ataupun pace Buruk Cantik when it's at peak. Macam Faham lah tu. tu nak terus 50,000 Ya. 50,000 views. Tapi korang rasa korang punya views sekarang, aku rasa korang check views lah. 40 lah. 40, ya. 40. You guys happy with that views? Yes, sebab Ya, untuk orang yang membenci Ya. kita tapi diorang tengok. diorang Okey still lah. tengok, ya. Diorang still tengok walaupun benci. I mean, I think to me sebab kita orang ni intern and we still exploring and also this is our platform lah untuk belajar macam mana nak being in front of the camera. So yang mana buruk tu mungkin kita boleh improvekan untuk jadi lebih baik the next episode. Tak semua komen jahat, ada yang komen. Ada Ada yang yang- DM, Ya, ada ya, DM ya. I, dia cakap she was one of my haters sebab dia kata dia tak kenal I tapi dia kawan-kawan dia cakap pasal I. So dia benci I. Tapi bila dia tengok yang yin and yang and internet Tinker, dia kata I don't think macam you macam apa orang cakap. So dia minta maaf kat I dekat DM. Yalah, but the thing is macam people yang tinggalkan comment, especially on the first episode, and leaving hate comments, they only know you For that span. 7 minutes of the video. Yeah, whereas macam you yourself, you have so many things like to give and all that stuff. Ada banyak lagi yang people out there yang tak realise. Sebab macam kita take time juga untuk orang Untuk macam adapt that untuk adapt that hatred and all that, and then at the same time juga people pun macam they took time untuk kenal kita orang Sebab individually. aku kata semua tu jadi kat semua orang lah. Macam kita benci someone but because we hate it, because we blindly hate. Yeah. Suka suka hati, suka sebab orang lain tak suka. So bila at certain point kita tersuka dia sebab maybe they resonate with Betul. our Somehow at one point kau tengok, oh sebenarnya aku rasa dia ni okey je. macam aku tak suka. Okay, ni sebab ni je dulu lah. Kau pernah tinggalkan hate comment kat siapa? Tak, aku tak kira hate comment. Macam contohnya aku ni mostly penyanyi lah Mak Saleh lah. Macam aku tak suka Shawn Mendes dulu. Oh my god. Aku tak tahu hot ke tak, sebab aku rasa cringy dia orang ni sebab aku tahu at that batch Shawn Mendes, Charlie Puth, apa Puh semua. Charlie Puth. Dorang Yang kampung sangat Charlie Puth. Bukan Charlie Puth. Ayolah Oh, kartun lain. betul ini. Maksudnya dorang naik macam contohnya macam dia kira macam AF dulu lah. Maksudnya tiba-tiba naik tak siapa-siapa tiba-tiba famous. Lepas tu lagu bunyi sama satu tone. Cuma bila sekarang bila aku dengar satu lagu which is Lost in Japan, aku rasa Mamat ni ada taste lah. So I think maybe satu benda membuatkan orang suka kat kita maybe simplicity lah. Mungkin Bella lepas ni macam kenyit mata kat kamera. Tiba-tiba orang Kena nama bash Charlie. lagi tak? Kena bash. Asal kau punya suggestion ni yang Lama dah tahu sebab macam dia ada godaan-godaan yang dia kena mata pakai. bukanlah. Okey, by the way. Sama juga macam aku. Oh, boleh tak aku nak tambah? Tak. Macam aku tengok sekarang yang famous sekarang. Siapa nama perempuan? Billie tu? Eilish. Yes, Billie Eilish tu. So, aku Kau tak rasa faham macam music what's so interesting about this girl? So bila aku tengok macam video dia, okay, she seems dark but she doesn't look dark at all. Dia bukan putih ke? Putih kan? No. Dia Oh, dark. Oh, so kau jangan general dark. racist boleh lah kat sini. Aku tahu dia Kalau dark. ada subtitle dekat luar kita dah kena ni lah. Maksudnya macam she seems dark in her videos and all that, tapi she doesn't look dark at all. Tu. No, Okay, dekat faham, luar faham. Instagram dia and shit. Okay. So macam aku okay, what's so special about this girl? What's so interesting about this girl? Until sampai satu hari, masa aku rasa aku macam no, this is not my cup of tea macam tu kan. So until sampai satu hari I jumpa sembang dengan Haikal cakap ni sama je macam zaman-zaman kita budak-budak orang gila kat Avril Lavigne. So macam oh, that's why. Korang ada tak macam tu? Korang macam benci, tak kisahlah siapa-siapa ke, artis ke, Dulu lah, tapi Okay. sekarang bila kita dah ni, I rasa macam Siapa? siapa? cakap lah. Cakap Sebab je you lah. suka dia pun sekarang. Dia bukan selebriti, dia YouTuber. Siapa? Akid. Akid ni ke? I don't know, I tahu cakap dia. Lah, kid ni lah.
Dulu tak suka. Justin Bieber, Okay, Justin okay, Bieber, Justin Justin Bieber. Oh, Dulu I macam benda suara dia macam ni. Tapi tu masa macam budak-budak lah, I fikir budak-budak. Tapi sekarang macam sekarang tengok dia pun okay lah, you know. Lagu dia semua macam turning point mana yang you kata okay, alamak aku tersuka Justin Bieber. Mesti ada turning point takkan lagu Satu tiba-tiba lagu dia tiba-tiba dengar kat radio macam ni. I stalk dia lepas tu I tengok macam dia ni Elok ah. Elok. Bukan elok macam tu. Dia pakai sepeda Calvin Klein je. Tak lah. Maksudnya macam lagi satu I dengar sebab orang banyak cakap so kita macam terinfluence by apa yang orang benci-benci semua. Tapi I tengok macam kalau I fikir macam okay, just sebenarnya. Ya. Yelah, Itu je. You have that situation belum? Ada. Siapa? Dan still Adli. No. You masih tak suka orang tu? Siapa? Andi Bernade. Oh, still tak I suka lah. macam Dia okay lah. tak, bukan I still Ronde. macam tak boleh. cringe kena bagi Okay, lah. I tak suka dia sebab Dia suka dia sebab buat tu lagu jenis dia. sebab dia buat video yang macam Oh, hi baby, baby. macam the fuck lagi ni. Yeah, but the thing is macam okay to look at it macam if something is not our cup of tea, it doesn't mean that macam people don't like it. Faham tak? Sebab macam dalam dunia ni ada banyak jenis interest, ada banyak jenis, you know, haluan. Lauk ah? Lauk lah. Banyak jenis lauk. Logo lauk, apa benda? Kalau you suka sambal, maybe ada orang tak suka sambal lah. Something like that lah. So macam I think macam untuk melihat kepada budaya yang macam you read something online dekat komen dekat YouTube. Oh, quote Bella dengan ini macam gedik lah. Oh tiba-tiba macam lah aku rasa dia pun gedik. Okay lah, time lah. Oh. You know, just because someone don't like it and then kau pun macam lah aku pun tak suka dia kot. Macam tu. Cari geng lah. Cari geng lah. Bukan cari geng, it's just macam why it is so easy to influence your thoughts on someone or on something. Itu yang menjadi masalah aku sekarang. So it's not that macam I like reading all the hate comments. Aku tak adalah suka. It's just macam bila aku baca aku macam Okay, speaking of pasal hate comment stuff, kita rehat dulu. Lepas ni kita ada topik lain. Okay, kita rehat dulu sebab sebab kita nak minum air tebu dan probably haus tapi tak nak bagi air kita. Kita ada air, tak ada air. Okay, rehat jap. You don't have to be nasty about it. Alright, so welcome back to. We are back to apa benda kau cakap tadi? Brutal. Di mana kita akan sembang tentang benda-benda yang menarik yang berlaku di dunia kita. Amboi. Dunia kita Baru kita tak cakap lagi, kita ada tempat-tempat khas. Yes, untuk produk-produk anda. You know, idea ni adalah sangat clever dan kalau korang nak letak produk korang boleh, tetapi kita tak akan cabut ni. So produk korang atas ni, contohnya air ni, air Pak Abu ke? Yes. Air ni atas ni. Contoh. Benar. So kalau korang nak sponsor ke apa, korang boleh email ke officialthinkerstudio@gmail.com. Nampak macam siapa letak lipstick satu dengan harapan nak jadi episode lipstick. Ya. Apa anything. Jangan Apa benda? Tak kisah sebesar mana pun. Betul. Kalau besar kita ambil gambar, kita letak gambar dekat sini. Kita tak frame. Macam habis skinan ya. SIM card. Letak gambar SIM card yang kecil. Dekat mana? Gila kat dia IG. Tak lawak, tak sampai. Cerita dia ada satu klien ni nak masukkan dia, klien SIM card nak masukkan dia. Lepas tu dia cakap I don't do big branding on my post. Zaz hantar SIM card. So dia tak gambar dengan SIM card yang kecil. Kau dah dapat dah lawak tu setan. Okay, kita dah. Kita tak faham, Nasti tak faham. Faham. Okay, faham. Cool. Alright. Kita jaga apa cakap cool. Nice one. Baru kita nak sambung pasal topik tadi. Okay, topik. Oh bukan. Kita masih lagi berkisah tentang Tinker Studios dan juga macam mana kita orang punya perjalanan. But right now kita nak buka soalan kepada dua intern kita and Akid also if you have any questions. Kalau kesiannya aku tengok muka Akid. Kalau Okay tak masuk cepat. Tak sini lah. Tak, berarti mic tak masuk. Because we are using clip mic. You're not using. Sini je lah. Okay, tadi dia dah rolling terus kan? Dah rolling. Tadi kita akan cut tadi tadi. Sebab senior orang masuk dekat dalam ni bosan nak mampus. Lambat ada Hakim di berak dulu. Ya, Hakim nak duduk. Mana nak duduk? Oh, masuk. Okey, akan masuk. Kita potong terus dah sampai sini dah. Dia kena kecam kita. Okay, Okay, so by the way, kita akan kembali. Kita kembali sekarang ni tadi ada dua orang.
So sekarang kita ada keempat intern kita orang. And then for the second half ni, kalau aku nak bagi tahu dekat dia orang pasal sebab macam, because you know ada orang yang komen macam, please lah tolong jangan keluarkan intern lagi. Please lah tolong jangan keluarkan intern lagi. But now aku rasa it is, Tapi tak agak sebab diorang ada show internet tinker. yeah, korang kena stay keluar lagi. And then the reason why we're calling them on our pilot adalah because macam this is an introductory punya episode. Kita nak cerita pasal Tinker Studios as a whole. And then it's maksudnya diorang ada kat sini relevan lah. Kira relevant intern sekarang lah. Intern dengan adanya intern dekat dalam episod yang kali ni ada relevan lah dekat situ. So kita nak mulakan dengan soalan daripada korang. Pasal ada Tinker. anything yang you guys nak tanya pasal Tinker? Bodoh pun tak apa. Soalan bodoh pun tak apa. Jai connect pasal mana? Oh my god. Jai kat sini. Kenapa? Wow, lengan. Aku terpaksa bagi contoh yang agak bodoh supaya aku rasa itu aku punya try kot. Aku rasa bagi orang selesa dengan aku kot. Bagi Dia orang tak selesa dengan kau lawak sekarang. lucah. Tapi aku tak Ni lucah dengan tu dulu tak kan. selesa dengan kau sebab kau memang usah kulit. But then again, Hari ni je 2 kali cakap pasal konek. yes. Dua kali je. Congrats. Kita orang pernah tak berhenti cakap pasal kau. Okay, so yes, ada soalan. Bagi soalan yang first. Pasal Tinker Tinker Ya, Studio? ya. Pasal Apa-apa Tinker je. ataupun pasal Apa-apa. sesiapa. Sahih saya. Pasal you punya supervisor, you nak hancap supervisor kat sini boleh. Dia tak balik lagi lah pada Pin. Dia tak balik lagi kat sana. But yang sekarang akan sampaikan kat dia. Tak, kita orang nak tahu lah sebab kita orang still Kita orang kan you seorang je? I mean yang intern lah kan. Kita orang still student. Okay. So macam korang nanti in the future ke mana kan Tinker Oh. nanti? Itu soalan I. Oh ya dah tahu. Tak I nak tanya. Tak I nak tahu you Dah guys share sekarang Tinker ni. Studio. Jangan gaduh. Soalan lain. Tanya. I mean like nanti korang pun dah tua kan. Okay. Dah ada family, dah ada anak dan nanti mungkin ini bukan kerja korang. So Tinker tu still akan exist ke atau macam dah okey dah tak ada lah. Aku Bungkus. rasa that's why lah korang ada kat sini. That's why. That's korang tu mewarisi kalau korang masuk kerja Tapi lah. tu soalan geli, tu jawapan geli. Tu jawapan geli actually. tapi bagi aku betul juga sebab somehow dulu ingat tak masa kita dulu buat live at Tinker, kita punya mentality untuk live at Tinker ialah bila kita Dah tak ada- tua. dah tua. Kita dah tak ada nak tengok macam mana tu. kita mungkin tiba-tiba Tinker Studio dibubarkan ke Touchwood. Ya. Sebab okay, Macam betul. By the way, macam kita tengok, ingat tak kita tengok video lepas like 3 minggu lepas, kita tengok video lama-lama kita and kita rasa ya macam happy. happy gila. Padahal kalau minggu macam tu, minggu macam Sabtu ni episode keluar, kita tengok every hari Sabtu tu, boring saya. Tapi bila you tengok, kau kena tengok dalam 5 bulan ke depan. macam setahun. That's why korang punya yang internet Tinker, at certain point kalau korang tengok, wow, aku senyum sebab aku do something for this but itu gila. Tapi nak jawab soalan dia, aku rasa still ada, tak ada masalah. Aku rasa Tinker Studio still relevant in a long way sebab kita pun banyak memecah benda-benda yang orang tak nak buat tapi kita buat dulu. And sekarang macam sekarang kita buat podcast dulu. Masih lagi. Dan claim Dan walaupun dia orang tepuk sebab aku tepuk. Okey, Haikal tutup pasal tepuk. Okey. tapi aku still ada kot. Macam siapa pula rasa macam aku sebenarnya aku tak tahu ada certain benda PNC yang kita tak boleh bagi tahu tapi kau aku nak sebenarnya berhenti tak nampak. Aku bukan nak berhenti tapi akan sampai masa yang aku akan Betul. berhenti. And then Betul kan? Oh sumpah kita ada paparazzi. Ni baru pilot kot. Baru pilot. Ni baru pilot kot ada paparazzi kat sini. Okay, so macam I rasa pula macam Tinker punya future, kita of course the bosses contohnya macam apa layer dia orang dah ada plan macam mana kan. Let's say 5 years to come and then 10 years to come macam mana siapa yang akan kembangkan and all that. Tapi sepanjang 3 tahun I dekat sini, I rasa jangka hayat I dekat Tinker sebenarnya actually tidaklah terlalu lama. I would say paling lama dalam 5, 6, 7 something like that. Not more than 10 years. Jadi mak full time lah Bukan nak jadi mak full time sebab right now macam sepanjang 3 tahun aku kerja, there are so many things yang aku buat yang macam aku explore and all that because macam aku percaya dalam sampai satu masa nanti aku macam tak ada benda nak explore dah. Bukan tak ada benda nak explore dah. Maybe aku nak pergi somewhere else. Maybe aku nak buat engineering. Okay tak, masalah macam itulah macam certain benda, certain especially in I am that type of person yang sejenis yang macam I tak akan fokus on satu benda dalam masa
sampai pencin or what. So itu individual. So macam kalau mungkin mungkin bukan I seorang fikir macam tu. So mana kita tak tahu in 5 years or 10 years Tinker dah ada line up baru, orang lain. Because people come and go no matter macam seseronok mana satu environment kerja tu. And then Adli, aku rasa Adli is aware of this. Maksudnya macam sebab transition tu dah berlaku daripada first year of Tinker, first year of Tinker, first year of Age Life. Sebab Haikal adalah antara terawal. Paling awal. Terawal pun paling awal. Age Life buka engkau orang-orang yang sebenarnya saya buka aku dah ada. Yes. So Haikal lah nampak siapa yang pergi, siapa yang masuk. Bila setiap kali orang masuk akan ada orang keluar. Dia macam tu lah. Dia macam bertukar-tukar and then in 10 years time maybe Tinker ada tapi maybe bukan Tinker yang sekarang. Maybe we are evolving, maybe we're no longer doing the same thing yang we're doing right now. Akid kan di tempat aku, mungkin Akid kan di tempat Haze, mungkin Bella kan di tempat Yaya. Kenapa aku hit? Kenapa aku hit? Oh my god, dia tak nak jadi supervisor kau. Macam contoh lah. Oh my god, Haze, Akin tak nak jadi kau. Okay, so Akin tak nak jadi kau, dia cakap. Sedih. Oh, itulah. Dia tak nak rambut grey maybe. Okay, so yes. Maybe next question. Okay, next question. Kenapa bilik gelap dihentikan? Oh. Tadi aku punya point of view, bilik gelap aku rasa dah terlampau mainstream. No, bilik gelap sentiasa ada macam rumah merah semua tu masih ada. Buat rumah merah. Rumah urut semua tu. Oh, tak bilik gelap Tak, kita lah I setan. know. Dalam kau ni. I'm trying to make a joke aja. Okay. Tak bagi aku sebab aku rasa content dalam bilik gelap somehow from our start doing it sampai last time kita buat siapa? Orang yang last aku rasa content tu dah makin lama makin eksplisit dan terlampau terbuka, terlampau revealing. Betul. Yang mungkin membuatkan orang yang menjadi mangsa bilik gelap tu tak selesa. So that's why bila aku tengok lama-lama kita shoot bilik gelap like every week dulu. So ternampak transition di mana dulu semua orang nak join. But somehow lama-lama orang tak nak join because they don't want to reveal certain things. Sebab kita orang sejenis yang tanya, okay dekat dalam Tinker aku tak suka siapa. Macam tu. Dekat. Kita kena jawab betul. Dia akan kena jawab. Dia orang jawab. Dia orang jawab. Sebab you seorang kena hadap 5-6 orang. Dalam bilik gelap yang macam kalau tak jawab kita akan paksa sampai jawab. So dia tak boleh keluar. You akan jawab benda merepek lah. Tapi somehow benda tu macam tak elok kot. Because kadang-kadang dia boleh mengganggu keharmonian juga sebenarnya. Sebab banyak sangat benda kau reveal kan. Sebab kita tak sebenarnya kalau benda tu datang kalau kita ketahui je tahu okey, tapi kalau takut orang luar tahu. Yalah. Sebab macam you guys dah ada dekat sini 2 bulan. Right? So you guys tahu yang mana keluar digital, yang mana tak keluar digital, right? So macam our daily conversation pun macam sebenarnya yang keluar kat Tinker tu sikit je. You guys agree with me ke tak? Level of explicit tu. Maksudnya yang keluar dekat live at Tinker tu sebenarnya sikit je. Sembang kote kita yang lagi banyak. Correct? Correct. So maksudnya macam apa benda yang orang tengok kita yang macam diorang ni gila babi main lepas diorang tak tahu lagi yang orang tak tahu lagi. Setiap intern kita orang macam previous intern kita orang pun macam sebenarnya tak adalah dekat dalam live at Tinker tu sebenarnya sikit sangat. Sebab in real life lagi dahsyat benda-benda yang keluar. So macam kita gurau macam mana. Ya. And then aku rasa it's better to keep it that way. Kan? That's why saya bilik gelap tak ada. Simpan benda-benda eksplisit tu just for us. Sebab macam kalau keluar, people will have like different opinion on us. Sebab aku rasa benda tu pun efek orang kita kat sini kau macam apai, contoh orang kacau kat luar. Even though kau tak kenal tiba-tiba apai, macam kau tahu luar dalam kan. So I think it's not good for next question, cerita. Okay. You guys, okay, I nak tanya sebelum you guys tanya. Korang macam Akid of course Akid memang famous kan. YouTuber. Lagi banyak so dekat luar people kenal dia lah kan. So how about you guys? Korang macam orang kat luar kenal korang ke tak lepas orang keluar tegur, live? Orang tegur ke tak? Iya rasa tak ada. Oh tak gak. Akid ada. Sebab I mean like relating to Tinker Studios punya tegur. Bukan macam bukan Akid sendiri punya. Macam orang tegur. Ke you memang dah famous kat luar yang kita orang tak tahu? The model. The model. Ada. Ada lagi lah. In terms of Tinker punya ni lah. Tinker punya perspektif lah. Ni intern Tinker ada tak? Ada Titi Bazar. Bazar Dak Tinker. Tinker. Wah, I boleh tahu kan. Dia tak jumpa lah tapi dia just Dia macam cakap. Dia sebut je dak Tinker. Macam tu je lah. Hakim?
Saya pun macam tu lah. Dah Bang, ini memang podcast terus. Termenung kalau konten. Ada tak orang keluar kenal you? Ada yang tegur lah. Ada yang tegur. Ada yang tanya best ke apa semua macam tu lah. Saya cakap apa? Best lah. Kau tinggal jadi tak best kan? Dia cakap Takkan tak jaga tak best. Kena tunggu habis internship. I lupa masa I kayu hari tu ada orang cakap pasal Tinker lah. Lepas tu dia cakap ada soalan. Betul ke Tinker Studio punya orang staff semua macam apa yang diorang nampak kat Ya dalam apa? tu? Cik tahu kan? Ni apa? Cakap Cakap lah. tu. Tak lah, I cakap memang macam tu lah macam apa yang korang nampak. Sebab kita tengah buat ni tiba-tiba keluar kamera. So memang real lah, you know. Tak ada scripted or anything. Dia tak ada scripted tapi banyak juga tapis lah. Sebenarnya banyak je tapis. I rasa memang macam banyak tapis sebab kalau macam kalau kita nak involve semua sekali dekat dalam tu, benda tu akan jadi macam orang tak akan suka. Sebab not everyone ada kita punya share the same sentiment dengan kita, dengan cara kita fikir and all that. So I think it's better to keep that way lah. Okay, kemudian mesti ada seorang, mesti ada satu, kena ada satu at least. Kita nak ke Okay, in terms like macam content or like what you guys have been doing dekat sini lah kan, like you guys ada tak plan atau terfikir to change the concept and the idea in your content, you know, like because kita pun kena fikir like our audience will grow with us. Okay, so lama-lama bila diorang pun dah membesar, diorang punya interest pun akan change. You know, so for now maybe diorang boleh adapt dengan all this crazy stuff, all this you know, annoying and very explicit whatever everything lah. But like you guys might move for a change atau you guys memang nak kekal, you know? Faham. Aku move over to change kot. That's why aku buat podcast ni. Masih lagi. Dalam episod ni dah 5 kali kau sebut sebab tu kau buat podcast ni. Tak, because kalau macam tu orang tahu aku punya interest dah berubah sikit in terms of digital content, sebab aku sekarang ni aku tengah nak buat influenza. Benda yang agak ilmiah. Kau dah tengok kan? You guys dah tengok kan? Ilmiah, influenza tu. So ilmiah. So aku buat Terala tu sebenarnya Aku buat Terala balik sebab aku rasa is kind of social responsibility untuk membuatkan orang dulu yang tengok Tinker sebab Terala Brok Cantik. At least kalau Brok Cantik tak ada, aku ada at least to sustain back the views lah, supaya orang keep on tengok. But at the same time aku bawa juga konten-konten baru. And aku juga bagus juga ada intern buat yang tu, ada intern Tinker which is good. Try to bagi different perspektif kat orang. Tapi kat sana. Kalau macam aku pula secara daripada personal point of view, I would like to keep it that way. Because macam like how it is now lah. Like how it is now, tapi kalau you tengok along the way, kita orang sebenarnya dah berubah. Kita orang sebenarnya dah, you know, daripada tak ada klien, so kena ikut klien punya ni. That's why ada ni. So macam kita orang selalu, okay, apa yang I rasa adalah kita orang sejenis yang macam kalau kita diminta untuk buat certain content, we always try to find ways untuk macam alter sikit the content tu mengikut kita orang punya ni. Sebab you know daripada awal kita nak letakkan kita punya brand tu, dia sebenarnya at first kita buat benda tu tak susah. So I think macam kenapa kita nak susahkan diri kita untuk craft our content in order to feed people. Sedangkan essence dia adalah Tinker Studios, we're just being ourselves. We're just a bunch of monkeys yang buat content ikut suka kita orang je. And then at the same time macam sebab kalau if you guys realise, contohnya I'm not sure about Haikal, but I myself, I ada 2 personality. Bukanlah split dua. Aku hak dengan banner tiba. So maksudnya I ada 2. Satu ada di mana masa content I untuk I jadi gila-gila. Contohnya Motiviral punya gila or Life at Tinker punya gila. And then at the same time ada I punya personality yang Buruk Cantik punya personality. Podcast. Dan podcast yang kita orang buat ni. Finally aku masuk. So maksudnya macam I sekarang ni I am very comfortable dengan 2 persona ni. And then but maybe tapi I tidak menutup untuk
untuk evolve in terms of content. So maksudnya bila macam sampai satu masa I rasa I no longer want to show this to me and then I nak tukar direction I kepada tempat lain, then I'm up for change. Tapi at sekarang ini I rasa kita okay sebab macam people has been following us because of us. Not because of us, maksudnya apa benda yang kita orang instill dalam diorang punya thought, apa benda yang kita orang bawa untuk diorang faham. Bukannya konten yang, contohnya konten yang you cakap maksudnya konten apa? Maksudnya the way, contohnya kalau ada klien kita, the way we promote the thing ke macam mana? The way I mean like any content lah apa-apa, cause like I pun perasan like macam in terms of content there's always this one style and faham. personality that you guys show, kan? So what I mean by change tu maksudnya macam will you guys suddenly cool down or whatever, or maybe like in the future you guys rasa like macam takut ke tak if Tinker Studio might change, because most of you might be somewhere else in the future, and orang baru akan masuk. Tapi macam I rasa okey. Tapi kalau itu you masukkan, maksudnya pertukaran orang, contohnya macam 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, line up dekat Tinker Studio tu lain, and then diorang punya persona lain, and then diorang punya personality lain, cara diorang buat content lain, then it's up to that. Tapi untuk I tukar diri I punya content kepada content yang something else, that's just not being myself. Faham. Yeah. Sebenarnya tu as Tinker as a whole lah. As a whole lah. So macam sebab Tinker as a whole tu adalah berdirinya setiap satu personality yang macam berbeza-beza antara satu sama lain, but somehow we connect. So macam untuk fit subscribers ataupun followers, I think it's not fair for me to change into something else atau someone else just because macam I want to influence them. Might as well aku jadi diri aku sendiri. Tapi aku rasa transition tu dah jadi dah pun bila diorang buat yang internet. That's why aku cakap. So aku rasa to change it totally, it takes time lah. It takes time to people to suka lah. Macam korang kan, Tinker yang dah kena backlash. Which is, this is a transition. Tapi aku rasa somehow, bila kalau contoh lama-lama, aku rasa orang pun dah get used with yang intern. Rasa transition tu might be slowly lah. Cuma aku tak tahulah dia punya impact tu still sama or kurang atau banyak. Tu yang kena tunggu lah. Sebab kita orang memang tidak melihat jangka masa. Sejujurnya sebagai seorang yang macam memang berada dekat dalam Tinker Studios, I tak lihat Tinker Studios ni strive for another 5 years, tidak. Dapat sejuta okey lah. Dapat sejuta subscriber okey lah. Dapat sejuta, because macam kita memang ada aim, ada aim nak macam ni. Ada milestone. It's just macam, to see it macam untuk kita jadi power gila babi dan sustain dalam keadaan itu selama 10 tahun ataupun 15 tahun, that's impossible. Because macam, especially in digital world kan, so everyone is like evolving. So macam kita tak tahu. Ya. Dia macam tak fokus je. Bila balik ni, kita boleh lewat. So I hope you get what I mean lah. Maksudnya macam bila I masih kat sini and I masih buat content, I like to keep it my way lah. So selagi orang terima. Kalau I sejenis yang macam, you akan nampak pelik lah kalau I sejenis yang macam, okay, siapa ni gila-gila, gelak-gelak kuat, tiba-tiba satu konten nanti I jenis terjerit macam monyet. Macam ada di luar-luar sana, benda-benda yang macam cringe. Aku tukar jadi cringe. So aku tak nak macam tu tau. Tapi aku nak tanya juga, intern, korang intern aku rasa tak sampai 3 bulan tak sampai 2 bulan lebih. 2 bulan lah. Tapi at least dalam masa period 2 bulan ni, aku rasa benda yang kau rasa macam kalau aku dapat tukar something dekat Tinker ni, apa benda tu? Korang ada benda tak yang cakap je. It's open. Ni kita macam meeting ni. Meeting appraisal. Sumpah kita bukan orang untuk diorang meeting appraisal. Ada benda macam tu. Akhir macam ada. Akhir lama You guys new age tau. New age, somehow korang memang ada certain part yang korang rasa, this is a bit, this is old school. We need new lah. Sebab by your question just now dah menunjukkan something that you see among us, yang you rasa boleh memperbaiki content ataupun progress. Apa dia?
Nervous bagi soalan. Viewers tengok. Viewers tengok. Viewers tengok. Yeah, that's true bluntly lah kita discuss ni. Apa benda you rasa? No, I mean like macam okay, maybe you rasa kita patut tukar the system or something. Wah, terjatuh. No, I mean like for me, I tengok like I think it should be however it is because orang pun kenal Tinker memang macam tu, you know. So kita tak boleh nak tukar pun because kalau tukar pun nanti orang akan cakap tiba-tiba tukar, you know, because we like you for what you are or you know, if you change then people would say you know kita suka you sebab you know cara you sebelum you dah bertukar ni. So I rasa like dari segi pertukaran tu like everyone yang dah ada kat sini should just be the same. But in terms of change for me I rasa like lama itu dah bukan demand. Dia balik dulu, dia tabur gula dulu kat kita. But maybe in terms of content kot, I would say. Content. Maybe something I think true sebab because dia aku rasa dia macam new age of content creator sebab aku rasa umur you tak 24, 23? 24. So I think aku dengan Gi gap 5 years. I think orang kat luar sana mungkin ingat 5 years tu dekat. Tapi sebenarnya in terms of content, 5 years is a big difference. Macam dulu kita tak ada TikTok. Betul. Sekarang joget TikTok dah dapat views. Sejauh mana perbezaan antara you punya content dengan kita orang punya content? Berbeza ke tak? I rasa dulu lebih kurang sama. Tapi sekarang dia dah cakap dia dah evolve lah. Dia tak nak kenal siapa Bella dengan Islam. Bukan maksudnya I mean that's my own content. Yalah. Cerita lah. Tak ada kena tiga. So maksudnya and then macam sebab I rasa it's easy for you to change the content is because you bergerak seorang. And then kita orang bergerak dalam satu masa 40 lebih orang. So macam it takes time tau. Maybe macam ada certain people yang kita orang tak nampak lagi sebenarnya. After 2 years kita orang still tak nampak lagi dia punya full potential. Sebab macam setiap macam progress dia waktu kita orang buat konten dulu kan. Dah lama konten ni berjalan baru kita sedar, dia ni sebenarnya fucked up. Betul. Lepas tu jadi dah lama lagi jumpa lagi seorang. Ni sebenarnya dia ni bukan dia tu. Macam tu. In a good way ke bad? In a good way lah of course. Macam in a funny way lah of course kan. So macam contohnya macam Apai after few episodes baru kita nampak dia punya you know potential dia untuk jadi seorang yang macam begitu. That's why aku tak faham kalau orang macam bash Bella E ke Hakim Teksa Intern lah. Macam solely because diorang dah nampak progress macam Apai ni progress to be a funny guy. Walaupun memang funny. So mungkin Bella and E ada funny diorang sendiri cuma orang tak nampak lagi ataupun diorang tak selesa nak keluarkan lagi. Belum nampak lagi dalam konten diorang lah maksudnya. Mungkin Bella jenis kot telinga ke cakap macam pakcik ke macam Kau tengah cari untuk suitkan dengan dia sekarang ni. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. So yes, betul lah. Tu pun balik juga kat tadi. It's not fair to, you know. Okay, so siapa lagi yang tak ada soalan? Okay, soalan I, kan tadi Syafa cakap konten macam rogol je lah konsep dia kan. Sekarang macam mana? Sebab dulu macam tu, sekarang macam mana? Sekarang ni kita orang tak boleh rogol aja. Sebab macam ni sebab produk anda sebab mungkin ada sebab produk anda mungkin kalau macam tak ada produk, kalau tak ada produk konsep dia macam rogol ataupun ada jaga-jaga macam fikir ada dia possible pakai protection. Okey, sebab macam rogol tu maksud dia besar tau. Rogol dia ada dari segi oh my god, betul. Okay, maksud kita tukar rogol. Mungkin orang akan kat luar akan tak selesa dengan terms ni. So, kita main jalan je. Contohnya macam dulu punya approach. Ya, dulu punya konsep adalah kita nak macam shoot first thing later lah. Yes. Shoot dulu, fikir lain. So sekarang ni kita tak boleh nak jalan saja because kita ada guideline satu, kita ada client satu and then also client sebab guideline. Dulu to be honest, nobody cares about Tinker Studios. We're just doing our job on TV and then bila kita nak start digital,
I'm not sure if this is like PNC, but macam ini adalah satu fakta dan kenyataan yang di mana semua mata dah memandang kepada Tinker Studios. So kita kena jadi extra careful whenever we want to deliver. I'm so sorry. It's okay. It's okay, biasa. Ni, sekejap. Aku rasa dah semua rogoh. Tak, maksudnya. Ini baru Selasa. Oh my god. Hello. Puasa guys, Ramadan. Okay, so maksudnya, macam I cakap tadi, sekarang ni untuk jalan je, untuk ikut je macam dulu punya style, Dia susah sikit. agak susah sikit. Tapi ada certain part yang kita orang buat je, ikut suka. Macam podcast. Macam podcast, yes. So, Taklah macam yang intern Tinker, I think itu ada still masih guna konsep yang sama. Cuma aku rasa at a certain point, diorang still kena ikut balik guideline. Because bila dah ada benda masuk kat situ, ya, orang dah bila tengok. korang dah sampai untuk show korang, dah sampai masa untuk ni. Sebab kalau if you guys wanna know, kita orang discuss ni pasal podcast ni semalam tengah hari for half an hour tadi jalan. Itu yang I maksudkan jalan je. Nanti later. Okay. So, Okay, so yes. kita dah Ada berapa minit lagi? Dah setengah jam. Oh, bapak lama tu. okey lah, sejam-sejam. Tapi kita ada lagi question daripada Tak fans. apa, aku tak sempat. Boleh dah 3 soalan. Okey? Kesiannya, ramai kot yang hantar kat aku. Yelah, ceritanya. kita bawa ke next week lah. Okay, tak, seorang jawab satu. To be fair. Okey, Okey. aku jawab yang top komen dekat Wow, top komen. top komen dekat Rapid fire questions lah. IG. Kenapa intern baru bosan? 48 like. Seriously, it's a top comment. Oh my god, people, Kenapa why do intern you baru have to bosan? be Aku nak so jawab, korang weird? jawab. Okay. You guys your perspective. Kenapa intern bosan? Bosan. Intern baru bosan. Konten daripada korang bosan. Bosan pula dah. Bosan. Bosan. Konten ke kita? Korang. Kita. Korang lah, korang korang adalah lah, konten. korang lah. I mean, because kita tak boleh judge orang, based on apa yang kita baru nampak pun, sebab kalau nak tengok balik on the content yang kita dah masuk, it's only macam few Sekejap je. seconds. Sekejap-sekejap, So, maybe kita pun, yalah baru, tak tunjuk sangat ourselves, and maybe kita pun tak dapat nak please audience tu punya mind, because I'm sure bila ada orang baru masuk, diorang akan fikir macam, okay, diorang ni mesti kena gila, kena sama macam Tinker dia, like, Yeah. It's same as High as plank. expectation lah. But then, Satu mungkin sebab ramai kan nak masuk. And then bila kita yang dapat ni, so mungkin bukanlah nak kata diorang ni tak Bagus puas hati. sangat ke diorang Diorang ni macam assume kita ni kenapa layak. Ya, Kenapa people dekat question sini. you guys lah Ah, maksudnya. ya. boleh Tapi masuk korang nak masuk sini sebab seorangnya CGPA tinggi ke? betul. Betul lah. Profile flat kan? Siapa for flat? Seriously? Tak. What are you? Tak. Nerd. But, What are you? Nerd. Okay. So I'll give you guys juga. You guys jawab soalan ni. Is the intern at Tinker necessary? Is internet okay? I would say yes. Sebab ramai nak masuk sini. So in a way, sebab orang kat luar pun tak tahu the environment here, how the workload here. Orang just fikir, oh bestnya nampak ni nak masuk. So I rasa by showing internet Tinker, it's like a doorway untuk orang macam, wow, oh this is how it is. Maybe lama-lama kalau kita tunjuk workload kita banyak in one week, tiba-tiba ada 11 assignment kan, maybe orang akan rethink idea, macam tak nak. Dia tak nak kasi orang masuk. Macam intern Tinker aku. Ya. Macam oh, nervous. Okay. Ya, betul sebab aku rasa benda tu necessary. Actually, okay, to be honest, aku tak rasa internet Tinker necessary. Sebab macam it could be another segment in Life at Tinker at first, just to show, macam untuk pada permulaan. Bila korang dah berkembang, I think that's Dia macam when movie lah apa yes, that is when korang jadikan dia the whole episode. Kini untuk macam yang diorang ni keluar watak ada. sampingan, tiba-tiba ada spin-off. Baru ada spin-off. Ya, macam gitulah apa ni. Hollywood works. Macam itulah Marvel buat kerja dia orang. Bukan Okay, dia terus buat movie baru. so tapi bila fikirkan balik, I rasa betul cakap Akid sebab macam every single day kita orang, maybe I, Haze, Haikal semua akan terima DM macam mana nak join kerja Tinker. And then kita orang selalu always cakap yang kerja dekat Tinker bukan seperti senyum-senyum yang kita tengok dekat dalam Life at Tinker, right? So macam, and then you guys are very lucky korang masuk dekat waktu kita orang tak busy.
And then you can ask maybe Ariel. You can ask Ariel, tanya macam mana. Kita selalu busy end of the year. Yes. Tak, dia macam sebab sekarang kan sistem kan tengah berubah sikit. Okay, faham. So macam dulu before korang waktu Alia, waktu Haziq and all that stuff, diorang punya kerja yang macam seminggu sehari 2 dekat KL, yang lain semua travel and all that. So kerja yang berat lah. Macam basically apa benda yang Hakim kerja waktu masuk-masuk dulu kan. You kerja weekend, lepas tu hari biasa you kerja. So sebab kita orang memang tak nak orang tengok oh Tinker Studio ni best gila, nak try lah kerja kat sana, because macam kita orang tak nak spoon feed orang satu. Kita orang tak ada masa untuk train people yang know nothing. Tapi macam nak masuk and then susah you know lah. macam nak buat apa ni tak. Kita orang seriously tak ada masa untuk itu. Sebab and then benda tu akan membuatkan kita orang rasa macam kenapa kena ada baggage lain bila kita orang dah full of banyak baggage di sekeliling kita orang. So that's why. Aku tengok Hakim masih kita menung. Hakim, soalan untuk Hakim. Tinker ni kerja dia more to editing video ke? Basically Tinker ni dia macam, bagi saya lah, dia macam production team. Dia dua buat TV dengan digital. So ada editing punya staff, ada untuk shooting punya staff. Setiap orang ada role dia. Ada role lah, bukanlah kerja dia masuk and then edit je. Ada kerja edit. Tak lah. Ya. Ni kini soalan untuk Bella dengan E. Memang sesuai soalan ni. Waktu kerja sebenar dekat Tinker pukul berapa? Yes. Masuk kerja 10 sampai 6. 10 sampai 6. Untuk intern masuk kau. Tapi tak jangan cakap datang yang lambat. itu kerja. Itu macam kerja office. Tak, I mean like intern, like you tengok kat orang kat You tengok orang masuk, permanent staff kat Tinker. orang kerja ni, you rasa lah ni, you assume waktu kerja Tinker from what to what? Mana ada working hour dia. Tak ada. Bila-bila je. Masuk. You boleh tanya Nazrin dah berapa lama dia, berapa dia tahun tiap-tiap dia malam sejenis ada. tidur dekat office. Dia selalu ada. Ya. Jelas lah, orang assume kerja kat Tinker best, lepas tu mungkin balik awal, sebenarnya ada je yang balik tidur office tu aneh. Dia sejenis yang macam paling jarang mandi lah kalau tak kerja sebab dia dekat office je. Yes. Alright, so itu adalah working hour Tinker. Ada lagi? Macam mana Tinker pick their workers there based on what? Aku assume ini yang selalu aku pernah terfikir kan. Selalu kita ambil orang kerja sini sebab kita punya orang yang kita kenal. Bukan sebab Betul, table. sebab orang selalu akan tanya, oh ni macam mana korang ambil pekerja, macam mana, kenapa korang kenal korang yang diorang ni kenal ni, diorang ambil ikut kabel ke? Yes, memang ikut kabel. Sebab like kasih, we cannot afford to train people. Satu lagi, orang yang kita like macam choose pilih, kita tahu dah capability dia macam mana. So kita ambil dia because of the capability of capacity. Kalau situ dia tak boleh buat, baru kita nak ambil. Kalau kita tahu dia boleh buat, kita dah ambil dah. Betul. That's why kita banyak kenal circle of pekerja situ, macam kita dekat because kita tahu kerja dia macam mana. So macam Jai, orang cakap dia antara DOP terbaik dekat school dia dulu. Ya. Sikit. Dia gantung tau. Tu lah sebab aku dengar kat dulu pun aku berfikir rasa Jai kan nyanyi pong rock ni kan. Oh ni. Rupanya dia sebenarnya dia Big Squeal. DOP terbaik lah dulu masa dia kat School of not bad Broadcasting lah. dulu, School of Film dulu. School of Film. Muka je macam tu. Wolverine. DOP, power DOP. Okay. So last question. Last Proudest moment of kau bekerja kat Tinker ni. Proudest moment kau. Bila kita dapat 100k play button kot. Sebab aku tak assume digital tu to be go that far. So bila dapat tu aku rasa nak nangis, tapi tak nangis lah, ada orang ramai kan. Oh no. Jadi tu lah macam benda yang kau buka macam kau tak expect apa, tapi it turn out to be something drastically good and semua orang appreciate, which is aku rasa, and also is bring joy to other people also. Betul. So aku rasa macam proudest moment lah, walaupun aku tak dapat apa-apa pun dalam benda tu. Ya. Just aku rasa benda tu macam give macam dia macam kau menderma lah. Kau derma, you lose something but you feel good about it. Ya. Amboi. Gitu. Tak sangka gua guna bahasa Inggeris dalam tu. Okay, proudest moment aku, I used to say apa ni, everyday. Sebab macam lagi power ni benda kawan. Lagi klise. Dulu lah everyday, tapi sekarang aku macam Twice a week lah. proudest moment aku adalah maybe when we manage to defy balik people or society punya
social standard and all that. You know, as aku myself kan, and you know someone yang macam not bukan orang yang sepatutnya keluar TV dan keluar TV, that's my proudest moment lah. Korang ada proudest moment? Ya. Ada. So far lah 2-3 bulan. So far lah 2 bulan ni ada tak korang Mestilah macam ada kan. So, Yeah. a little bit proudest moment ke, mungkin Adli approve kau punya idea ke. Yeah. We have our own show lah, I rasa. Yin It's- yang. Dia ada proudest moment lah. What ada proudest, paling proudest dalam yang tu? Hate comment or? Dapat dislike banyak. Yes! Yes. Dah, itu korang boleh jadikan itu korang punya KPI, sebab KPI untuk kita orang punya podcast ni adalah 10,000 saja. 10,000 orang tengok Kita orang aim untuk 10,000 orang tengok saja. So macam whatever apa benda yang boleh cakap as a sister dekat dalam Tinker adalah macam whatever apa benda yang kurang yang korang dapat, something yang korang buat korang down, think of it as something yang macam yang will one day korang akan fikir, oh sebab inilah disebabkan benda ni aku dapat ini. There's always something that you can get out of anything that happen. Okay, proudest moment selain mengantuk kat sini. Weh, kau punya intern ni mengantuk temen. Kau tahu tak, aku bad mood teruk. Ada buat dia. Wah, nervous. Okay. Muat. Apa Hakim? Hakim muka merah tau. Tak baik tau. Hakim suka Hakim. Okay, proudest moment. Takut. Aku tak sangka dengan tona warna kulit tu boleh merah. Tak baik tau, aku kat sini terasa sikit. Okay, so yes, apa Hakim proudest moment? Moment intern masa intern is handle satu program yang rasanya sebelum ni tak pernah buat pun program ni. So bila masuk Haze cakap okay jom join the team buat program Motivary Junior. Sebab masa study dulu kita just like buat MCP training dekat studio UiTM je. So bila dapat buat program yang betul-betul program keluar kat TV, And you got through it. And then dapat Haze pun cakap penonton semua suka tengok, and then viewer naik kan dekat MVJ, even though Motiviral yang biasa dah tak ada. So macam Berehat. Berehat. MV biasa berehat. Motiviral biasa Dan berehat dan diganti dengan MVJ tu saya one of the team. So janganlah menitik air mata dia. Tapi okay, tak. Basically Haze banyak puji lah. Haze suka puji lah Hakim. Tapi Tak, sikit je Haze cakap okay. Tapi Kim, masa first episode MVJ kau tengok TV tak? Tengok tak dekat keluar TV? tengok. Apa perasaan kau bila nama kau keluar dekat ending credit tu? Keluar ke nama dia kat ni? Keluar. Tak keluar, aku pernah dia kena puji lagi. Pelatih ke apa yang keluar kan? Oh lah jomelnya pelatih. Tapi- Bapak macam cadet pelatih. Tapi bangga tak? Banggalah, at least one of the best Tenaga moment lah. kerja lah dekat Mana ni. tahu one day jadi producer ke apa kan. Oh. Tapi kena banyak belajar lagi lah daripada Haze, aku dah nampak dah quality dia kau kat dia. Banyak kan? Ya. Tapi paling rapat dengan aku Aril. Tapi dia tak nak jadi kau sebenarnya. Tadi dia cakap. Dia kan Aril nak jadi kau. Okay, Akid. Last, I think dapat pergi luar negara, Tinker bayar. Duk sebelum ni orang lain bayar dia kot. Tapi macam proudest moment I is bila boss Adli dia really percayakan I and dia bagi I responsibility untuk buat TV special, and I tak pernah buat. Dah lah dia 30 minit punya Ya. punya clip, and you know I kena buat everything and for like 1 minggu. Yeah. And then like the result I bangga lah I tengok result ni, and then macam I actually achieve buat benda ni semua, and all because of boss Adli. Yeah. Dia percayakan I sama. Tapi you upload juga kan? So orang Pancing tengok yang teruk. punya kerja tu dah upload dah kan? Pancing teruk. Pancing teruk. You nak pergi sini tak? Okay, yes. So Okay, right. itu adalah podcast pertama kita. Aku rasa dia berjalan lancar. Berjalan lancar. Sejam juga. Yes, Sejam sejam lebih. lebih. So aku harap orang semua dengar lah. Dengar lah. Kalau Pak Syafa tu mute je. Babi sebab aku banyak cakap pada kau mengajar.
Okay, so yes, list down apa benda yang apa topik-topik menarik untuk kita orang kupas dekat dalam podcast akan datang. And then kepada klien-klien, produk anda mungkin ada di sini. Jangan lupa klien, kita ada tiga spot. Yes, ada banyak. 1, 2, 3, 4. Okay. So yes, thank you very much. Terima kasih sebab dengar kita orang. And then guys, ada anything nak cakap kepada intern-intern yang dikecam? Cakap kat kamera. You guys are more than other people nampak dekat you guys. So believe in them, bitch. So yes, bagi kata-kata semangat sikit. Kata-kata semangat. Bagi kata-kata semangat kat diri korang sikit. Diri sendiri. Anything you want to say to the viewers? I rasa you guys should give me more time. Oh, okay. Itu kamera dia. Oh, okay. I rasa you guys should give me more time untuk, jadi apa yang macam korang nak ke, and keep on believing me. Jangan jadi macam mana yang diorang nak, because you can never be someone else. Okay. Nanti you jadi fake. Okay, I hope you guys boleh Like you the way you are. Like me the way I am. Kat sini mana kena betul cara. Like me the way I betul am. lah. And believe in me je lah. Yes. Weh, lampu. Aku dah tak ada. Okay. Sumpah low cost teruk kita punya podcast. Bagi I believe that semua orang ada perception diorang sendiri. Betul. Dan semua orang ada hak diorang untuk freedom Of speech. speech, right? So, tapi it's best if there's nothing nice to say, don't say anything. Sebab I dapat tu daripada my mom lah. So. Betul. Bless you, mom. Bless your mom said it to you. Okay, Hakim. Hakim? Tak ada. Kau nak tengok kecam. Sebab dia tak boleh macam. Kata-kata semangat. Kata-kata lah anything lah you want to say dekat orang luar sana yang minat dekat you ke apa ke. Teruskanlah support Tinker. Ni pun lagi satu diorang bukan senang nak buat benda ni dengan low cost, tak ada lampu apa semua. Marah bagi pihak kita orang. Sabarlah, kita nak bagi diorang tengok dulu. Diorang suka, diorang tak suka. Harap korang enjoy lah. Harap korang enjoy. So Akid? Just nak kata just enjoy konten-konten ni because semua benda ni untuk to entertain you guys. Sweat, tears and blood. Dah. So apa-apa pun kita kena ingat kita kena biasa-biasa je. So kalau tengok pun kalau suka tak suka biar je biasa-biasa je. Tak payah nak over, tak payah nak drama. Okay. Nampak keluhan kat situ. Okay, so yes, always support us, and then kita orang berterima kasih sebab mana yang sentiasa sokong kita orang, and then kepada mereka yang inginkan perubahan, kita orang melihat itu sebagai satu cabaran lah untuk kita kat masa depan lah. We will try our best lah macam untuk entertain you guys, untuk keep entertaining you guys, and then tapi bersama-sama lah dengan kita orang untuk melangkah sebab it's not easy. Sebab macam orang lain maybe akan macam okay this is a challenge, I'm gonna do it. Tak, sebab kita orang bergerak dalam satu team, bukan perseorangan. So benda ni might take time. And then tapi kita orang berdoa supaya kita dapat lah. Kita dapatlah buat apa benda seperti mana yang mereka. Korang just tengok sampai 10,000 boleh tak? Ya, please lah weh. Tengok banyak kali Dia nak ke, cerita ajak jiran. Cerita target je. Cerita target je. Kita nak 10,000 je. 10,000 tu 1/10 Tinker Studio punya live. Yes, kita nak 10,000 je this time around. Thank you guys. Aikal? Sponsor masuk Kau bayangkan kita macam mana? Click mic ada 4 je tapi That's masuk. why Hakim dengan Akid tak ada click mic. Oh, sumpah aku lama teruk duduk ni sakit pinggang dah. Saya nak buat podcast ni. Itulah. Minggu depan siapa pula? Minggu depan you guys nak siapa? Tell us. Tell us kat bawah. Okay, see you next time. Bye-bye. Okay, bye-bye.